Agbarulong na yun. Karara hindi kinakalalim. Diyos ang magkabalin amin, kinaganayaw na ako. Digbigin ni anak ng yaman, iginamalakas ng kadagami. Kinaminin ni asipapakong hindi pagkapsulan. Ikanini panagtaligin ka, kendiyogan na isa. Isidagagan natin, sumbatan ni kaayat makbalin adanan, babae pananguling ibiyagi, ang maitulan en Kristo. Ang pumili aday maayaw mo, kalikaguman na agbalin kami at akalik mo kalagigil marami. Kas kakalik, awatin mi anak manyaman tigit parang mo. Ipate Jerusalem nila tinaisiriman awagas. Ipuray nila si Aya kalagilipagan niya tao, ket isublin nila ang makaay-ayon kenka. Ipumili ligilibang pagini ang tuloy apan nakatuloy ng kas katalagan. Kastamin din ikaw umaan nila ang isip, ligilidad luma na agbalik ang katalim. O Diyos, sa mga kabalin amin, kinagananan ng ako. Dawatin di, takas ipanagin, pinasaya at akananagan na kami. Itong palapit lang, kay Kristo anak mo, kay ako ni. Amen. Apo San Jose, and Apo Santa Maria, anangital ka ni Diyos, itibubugtong anak na. Agtugaw tayo. Naimbag na bigat tayo aming kakabsan. Nagiti intensyon sa naawa ni Daytoy Anisan. Pagyaman ng datang nagiti sumagalan, Mr. and Mrs. Liberado Pina and family, L. Mylet and family, Thanksgiving and special intentions by Casey Cabarroyas and family. Panay kakaasi itararawa nagiti sumagalan, Procolo Lendino, Heldelita, yang amin na minatay ni Pamilya, Astanyo, Baril, Pasis, and Valentino. Angel Amelia, Maria, Donato, Salome, Julieta, Elmo, Julio, Florentino, kinanila ni minatay ni Pamilya, Baroma, and Abalina. Dionisio Pila, Marta Del Papagayo, Estela Papagayo, Bibet Servanda, Angel, Palino, Teresa Perlita Servanda, Felix Papagayo, Augusto Papagayo, Juana Bio, kenami namin binatay ni Pamilya, Papagayo, Bio, Yen, Santos Sanchez, Damian, Pilar, and Benedicto Torrijos. Lorin, Nene, Dado, Concepcion, Ballesteros. Alfredo Abero, Juliana, Wilfredo, and Maria Cristina Amero. Mariano Cabanilla, Cristina Bonifacio Cabanilla. Mercedina Madriaga, Diana Madriaga Mayet, kinami namin minatay ni Pamilya, Madriaga, Torquesa, Mayet, and Pilana. Rodolfo Benedicta, Francisca, Kenny Benedicta. Paterno Pacano Sr. Wilfredo, and Wilma Pacano. Emilio Baldos, Tomasa Baldos, Epifanio Pasaludos, Presencia Pasaludos, kinami namin pinatay ni Pamilya, Baldos, and Pasaludos. Benjamin Zamora, Patricia, Romeo, and Erlinda Zamora. Naragsak, nagitian daw, nasaya at karamdaw, no hintay ni Paken, nagitidandanan, iti apagkanito. Namamayan kayo, tiginat na naging panagigit na tawa, panagkakanta, panagsasala, ket agragsa. Kasto'y mga ipagayatan ni Diyos, apag managat tayo amin.
Inaris na tayo magragsak, nga awan ti pagibusan na, ket kas makalaglagipan ti daytoy. Awisan na tayo ti agdamang ti padaya ni anak na a Jesus. Salwada ka tayo kadi daytoy nga amis. Si amin tayo kadi, nga amin tayo, ket namis, oray dagiti nakapsot, dagiti napanglaw, ket agdag na dingit. Magkikaysa tayo, iti paramba, siya. Tag-sponsor, dili atisa tayo, ket datong Catholic Women's League, isuda pa yan, di mangigaon di panagkanta. Tumakder tayo, tintay kanta, di kanta, ang Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo a Heso Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga matayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, adda kuma kada kayo. Kasta kumain. Kakabsat, bigbigan tayo kuma, dagiti basbasol tayo, tapno may karitay, amakiranod, kadagiti na santuan, a misteryo. Agkonfesara, iti Diyos sa man nakabalin namin, ken kada kayo mensaras. Asya ang kabasa. Ipanunot sa aramin ken lingkod. Basol ko, unay. Sa magpapakaasi akin Santa Maria Gandayo. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakasat, ikaasi ng kuman. Kasya na tayo kumatiman na kabali na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Mararag tayo. Man nakabalin ketagnanayo na Diyos, ipaay mo kadi tatongpalen mi adiagresat ti pagayatam, ket agserbikam ken ka iti amin apuso mi. Kapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ito may basa, na daw ti libro ni Propeta Isayas. Inutukan ti Apo ni Siro amang parmek kadagiti nasyon. Ni Siro ti ari at pinili ti Apo. Inutukan ti Apo mang parmek kadagiti nasyon. Imbaon na mang parukma kadagiti nabileg nga ari. Ilukat to ti Apo kenkuana kadagiti ruangan dagiti syudad. Tutukan ka tumulong kadagiti Israelita nga dipen ko, dagiti tattao a pinili. Inikkan ka ti kastaunay adayaw, siyak ti Apo, awan ti sabali a Diyos. Ited ko ti pigsa masapul mo, nupay dinakam mo. Aramidek dayto itapno mamuan ti amin na tao, ti amin na sulit ti lubong, asyak ti Apo, kenawan di sabali a Diyos. Ti sa utiap. Agyaman tayo. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta. Kantaan nyo ti Apo. Da kayo amin natattaw iti daga. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Dagiti nakaskas daaw nga aramid na kadagiti amin at tao. Naindaklan ti Apo, ket rumbeng unay ama idaydayaw. Ad-adda pagbutngan, ngem dagiti amin adi Diyosen. Tawan serserbi dagiti Diyosen dagiti pagilian, ngem pinarswa ti Apo dagiti langit. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin at tao dito'y daga. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Dayawin yu tinadayag anagan ti Apo. Mangitungod kayo iti sagot, ket sumrek kayo iti templo na. Agkawes kayo iti nadalos, da kayo nga agrukbab iti Apo. Agpigirder kayo iti sangwanan na, da kayo amin at tao. Ibagayo kadagiti nasyon, agarin ti Apo. Awanto ti dumduma na, inton upomen na dagiti tattao. Dahito'y may basa, na daw ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Malagip mi ti pamatiyo, namnamayo ken ayatyo. Da kami atallo, Pablo, Silas ken Timotyo,
Iturong mi dahito ya surat kadagiti kamkameng ti Iglesia dita Tesalonica. Isuda at tao ti Diyos Ama, kintattao met ni Apo Hesu Kristo. Sapay kumatad da kada kayo ti parabur kental na. Kan kanayon nga agyaman kami ti Diyos, maipuon kada kayo amin. Ket idawdawatan da kayo tunggal ag kararag kami. Kay timatang ti Diyos ken Ama tayo, palagip mi ti panagipakita yo ti pamamati yo, babaen ti panagbiag yo, ikaget yung agtrabaho kaputi ayat, ken ti kinatitker tinamnama yo, ken ni Apo tayo Hesu Kristo. Kakabsat, ay aten na kayo ti Diyos, ket ammumi a pinili na kayo magserbi ken kuan. Kay inyeg mi kada kayo tinimbag adama, saan laing nga babaen dagiti sao, kinananaya panagtalik mi iti kinapudno. No di pa iket ti panakabilin ti Espiritu Santo. Ammuyo ti panagbiag mi, hindi na kay pagteeng kami kada kayo. Nagpaay daytoy pagsayatan ni Pisa o Tiap. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumakitin. Ti may basa na adaw iti nasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paangkin ka. Pimanaw dagiti Pariseyo ket nagtutulag da no kasano ti panangtiliw da ken Jesus kadagiti sauna. Imbaon da nga rod ken kuana dagiti pasurot da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro, kinunada dagiti naibaon. Ammumi asaan ka nga agul-ulbod. Isursurom ti pudno may papan iti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kunati tao, agsipod ta awan ti dumdumam. Ibagamang nga rod kada kami no anya ti kapanunutam, may salungasing kadi iti linteg, wano saan ti panagbayad iti buwis iti gobernador. Nadlaw ni Jesus tinakes apanggep da ket kinunana. Na kayo nga agin sisingpet. Apaya suoten da. Ipakita yuman kanyak ti kwarta a pagpuisyo. Inted da ken kuana ti kwarta. Siya sino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy sinaludsod na. Ti emperador insungbat da. Iti kasta kinuna ni Jesus. Itedyo nga ron iti emperador, ti kukwa ti emperador. Ket itedyo met iti Diyos, ti kukwa ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paangkin ka, Kristo. Daragitay ang angaw iti kalkalsada. May sa mga sitwasyon, kaslay ti daytoy, kunada, naglalangoy kayo kano nga sa nga pamilya iti taa, iti baybay. Kat dimteng tinakkaladaloyon kat inakop nang impating nga. Ti asawam, kat ti may isang anak mo, isaludsod. Siya sino ti una nga alawen. Ti asawam, wano ti anak mo.
iti may isa nga pampano nga salsalod-soden da. Nagado, nagatindag nga diskusyon, may panggap iti daytoy. Nga mahantay nga sungbatan, ti bagbagat nito'y kada kayong kakabsat. The same situation happened in this gospel. Iti pakpakauna nga paset na. Tadag iti pariseyo, pinadas namanen, katiliwen ni Apo Jesus, babaen, kadag iti agaon, itingiwat na. Tadayta iti panggapwandan to nga mangidarom ken kuana. Isaludsod, may salungasing kadi itilinteg, wenno saan, ti panagbayad, ti buwis, iti emperador. No, doa ti mabaling nga sungkat ni Apo Jesus, wenno saan. No, wen kunana, may parbeng iti panagbayad, iti buwis, iti emperador. Kaguran to isunan dagiti kakailian na, nga Hudyo. Nagiti tattao iti Israel. Apay, saan nga agkadkad ngamin nagiti Hudyo, nga agbayad iti buwis. Kaputa, ganggan na etmet, iti mangiturturay kadakwada. Apay, nga isuda ti pagbayadan tayo iti buwis. Iyawid dan ay Jeroma. At iti konada. Ken, di na kayat pa'y di ko nga addagang ganaet nga mangituray, iti pagilianda. Ngam no, ti sungkat mat ni Apo Jesus, saan kay ngagbayad? Hanga may parbeng ngagbayad kay iti buwis. Nagito'y napankan ko na, ipulong dana, iti kadag iti pariseyo. Kadag iti pariseyo nga nangibaon kadakwada, ipulong da, iti emperador. Nga isong-song-song na nagiti tattao nga agrebelde kontra iti gobyerno. Dahil ti sitwasyon kakabsat. Ngam napno iti kinasirib asimong bat ni Jesus. Well, yes, who can beat the Lord anyway? Awan Apolos, ti makaatim iti Apo. Ket inturong na ida kakabsat iti naun-uneg a kinapudno ken pannakaawat iti biag ken amin a masarakan ditoy lubong. Ket kastoy man ti panangsungbat na itedyo iti gobernador, ti kukwa ti gobernador. Itedyo met iti Diyos, ti kukwa ti Diyos. It is an answer that is full of wisdom, heavenly or godly divine wisdom. Natangaag da, ket nagmulagat na nga tayo tinadakkel, awanen, tinakasungbat kadakwada. Kakabsat, dagitoy nga balikas, isuman iti pangadawan tayo kadagiti sa magmamano nga pagpampanunutan. Talo dagitoy. Talo ang kinapudno, iti panagbiag tayo. Tiyo mo na, ti Diyos laeng ti Apo, awanen ti sabali a Diyos. Inadaw tayo daytoy, manipod iti, umuna may basa, ti libro ni Propeta Isayas. Nga manipod iti una nakakabsat. Daytoy tilinaon ti first reading, ti Diyos iso ti mangited iti turay ken bileg dagiti agtuturay iti daga. Nangagan tayo nga naiwaragawag iti first reading. Ited kunto ti pigsa amasabol mo. Kunani Apo Diyos ken ni Siro anadot nga dinutukan na ngagbalin a Pangulo. Aramidek daytoy uray no dinak am-am mo kunani Apo Diyos. Tapno maamuan ti amin na tao, iti amin asulit ti lubong, at siya ti Apo, ket awan ti sabali a Diyos. Patmatan, very powerful, abalikas ni Apo Diyos. Ket anya pa'y langarod, ti makuna tayong kakabsat. Awan ti sabali a Diyos, no di iso na laeng,
Imaudi balikas tayo akit, ay, awan gayam iti kabkabailan mi at tao. Awan gayam ti kabailak akas may nga padi. No di naggapuken ni Apo Diyos nga iso ti kangatuan unay. Awan ti kabkabailan dagiti agtuturay dito'y lubong. Uraying nukunada nga iso dati kabilgan. At dakadakwa dati kabilgan nga igam. Awan iti kabailan da. Nga mapay nga taaya kakabsat. Nga malipatan da ito iti ado nga government leaders tayo itan. Talipatan dan at ipanagbalin ng agturay ket sagot ti Diyos. Nga iso ti Diyos iti amin. Pagkarupdan payoen nga iso dan ti Diyos. Idan malagip ti agyaman iti Diyos. Anang ited kadakwada iti gundaway ngagbalin a leader, servant leader. Leader, ababaunen. Pabainan to ida ti Diyos, no di da aminen, nga iso ti Apo iti amin. Ti may kadwa, ited ti Diyos, ited tayo iti Diyos, ti kukwa ti Diyos. Manipod iti Ebanghelyo, mismo nga balikas ni Apo Jesus na ito'y. Kaadwan na kada kayo, no di amin kada kayo. Kat ada iduldulin na nga dolyar. $1 bill. At least nakakita kayo. Yeah? Isalodsod ko, iti may nga bangir na, anya iti mapansin nyo ijay. At may nga inscription, wano may nga naimaldit, nga mangited ko makadatayo iti pagpampanunutan. Yan na? Ya? Yung na'y maawatan ng buwan, gusto. At dahil nga ito, iti may sa abangir na, kunana, in God we trust. Ano ya? Kitain nyo ito, naghawit sumangpot kayo, balbalayo. Na? Kita nyo tayo nang idultulin na nyo, idolyaryo, kitain nyo na ito ibagbaga. At paiso. Kaya sa wenda ito'y kakabsat. Bigbigan tayo ti Diyos, ang nagtaudan iti amin. Ipanagtalag iti Diyos, kabuyog na iti panagdayaw ay kenkwana, gapu iti kinaimbag na. Ken panagyaman, kadagiti nabuslon aparabor na. Even the Americans would say that. Isoda nga naghanan tayo nga, nababa nang dangam na tayo. Gaputa na dyan $1, katagbalin nga 56 pesos. Kat kunada, in God we trust. Sapay lang kumatahan lang nga nakaimaldit ijay. No di ka mismo nga na dyan nagtiposo. Kaniya po Diyos, laeng tipagtalka. No pang panunutin tayo. Tas laawan Apolos, timakunak akukwa, no di naggapo iti Diyos. Even my priesthood, aan ko amakuna nga dati kinapadik kat kukwa. Kukwa ni Apo Diyos, ngayon talit na kanya, tapno iti kasta, dahito'y nga panagtalit na kanya, at da aramideg, agpaay kadagiti at tao, nga intalit na, iti panagaywan ko. Ituray kakabsat, ang kadagiti elected officials ti kongkuna. We all are leaders by our own right. Kan itibukod tayo akasasaad itibiyag at da pagidauluan tayo. Kat dayto itidanggan tayo. Ituray kat naited kada tayo amin naggapu ken ni Apo Diyos. Ngam tituray dagiti pangpangulo tayo. Dagiti pondo nga naited kadakwada. Iti man gobyerno wenno iti pribado nga saad a panagidaulo. Saan ang naggapu daytoy iti tao kakabsat. Napaadda
as sagot ti Diyos. Awan nga rod karbangan, dagiti agrabeng, nga agkusit, wano mangidulin, ken mangtagikwa, para iti personal a biyagda, wano biyag ti pamilyada, dagiti gameng ngayon ni Apo Diyos. Ited iti Diyos, isubli iti Diyos, tikukwa ti Diyos. Kaputa iso na tinagkapuan ti amin. Tas ken nga rodonay nga isubli tayo, dagiti sagot na kada tayo. And this leads us to the third point and our third reflection. Stewardship. Wano kinakatalag ti panagbalin ti kasasaad ti tao akas katalag ni Apo Dios kadagiti bambanag ken ti pada na a tao ditoy daga. Isu daytoy dati panagbalin tayo nga matalag akatalag. Trusted stewards. Saan laeng nga agaywan? Aan laeng. Tati agay-aywan, ada pumalpakan na, pumaltaan na. Ti agay-aywan na laeng na ibaunak laeng ken nabayadan ng agaywan. Da tiyempo na panawan tanton nagijay-aywanan na, wano na taripatuan ng aywanan na. Ngem, when you are called a steward, you have all the responsibility for the people or for the things entrusted to you. Matalag, akatalag. Kakabsat, agtalag unay ni Apo Diyos kada tayo. Uray iti kinanumo tayo. Uray iti kinaado iti pagkurangan tayo. God still trusts us. Awan ko mga rod ti pagbiddutan, iti panangiwaras ken panangiwardas kadagiti inted na kada tayo. Two terms that I used, panangiwaras ken panangiwardas. Proper handling kadagiti amin nga inted na kada tayo. Itay ko nga iyimot dagitoy ngayon na kada tayo. Ibingayan tay dagiti pudpudno ang makasapon. Kas katalit na, itay ko dadaulan dagiti inted na, iti panangaywan tayo. Iso nga, kakabsat, daytoy man tilagipan ken pampanunutan tayo kang kanayon. Ti tao, di na kumapulos dangran, wano patayen, ipada na a tao. Uray no anya itigapo. Madamot tentatan, nagiti kong kunatay ng self-defense. Iso nga ang ino na akon. But still, the point of God here is, and His principle is, prinsipyo ni Apo Diyos, agpapada tayo nga inaramid na, ket adalan tayo nga respetaren titunggal maysa. Saan adangran, wano dadaulen ipada a tao, kapo ikadagiti na duma-duma, nga gapo ken rason, ngam kang runaan na, kadagitoy at tiyempo, gapo iti politika. As iti adon anapasama, ditoy abra. Wenno ka po iti gagam iti turay, kinaaman wano kinaagom iti turay. Mapaspasamak pa dito yabra, kan mapaspasaran ita ti Israel, iti agdama agubat sadyay kontra iti Hamas. Kakabsat, awisan na tayo ni Apo Diyos ita. Tati baro abya, ket mangrugi kada tayo. Tayo ti amin, ket isuko tayo iti panagtalig tayo ken kuana. Awan kuma iti sabali ang pangisukwan tayo iti talag tayo, no di iso na. Ta iso ti kapatgan iti biyag tayo. Kapo ta iso ti Apo iti biyag tayo, awanen iti sabali. Kapo ta ti amin, ket naggapo ken kuana. Iso nga idaton tayo mat ti amin ken kuana. Itednan tumat na kada tayo, nga adupay ngem iti damo.
dagiti insubli tayo kenkwana. Ket lumapasamak amin dagitoy kakabsat, maidaydayaw to ti kina Diyos ti Apo. Ti amin na diso, panawen ken kanito. Sapay kuma, takasta. Mamati iti may sa Diyos, Ama, aman na kabali namin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo, ani Yesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos, nagtawad iti amay, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtawad iti Diyos, silaw nagtawad iti silaw. Napaypayso a Diyos, na nagtawad iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laeng iti ama, ket kapuken kwa na naaramid dagiti amin na. Kapukan na kayo ang tao, ket kaputi pa na kayo sa lahat kayo. Hulog ka nagkapos sa dilangit, ket nangalay ti pagina iti tiyan ni Virgen. Ipanakabaling ng Espiritu Santo, ket nagbalik ang tao. Kastamet na nailan sa iti krus, kapukan tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtotoo ket nagdali. Nagunga rin ti may katlo nga daw, kas palawagen dagiti na santo na surat. Ipulit sa dilangit, ket si tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanen si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarian na, linwag patingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga Apo, ken mangmangted iti biyag. Isu ang tao, ti ama, ket ti anak, ket paglupa, ket ti ilawan. Maitimul iti ama, ket ti anak, ket nagsaulo ay nagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia Amarisa, Santa Apollonia ket Apostolia. Ipadayag ko iti sa anunya, apakapakawalan ng Diyos taso. Namnamay ipanagulong kay pinagsanis, ken ipanagyan kadugo ang saksayan. Amen. Kakabsat, mayarig ti misteryo ti pagkarian ti Diyos, iti may sa padaya, nga awan iti may pangpangruna, kapoy tinaindaklan nga ayat ti Diyos kada tayo at tao na. Dahito iti gapo ng adakiret ken namnama tayo akumamang ken nagdawat ken kuana, iti kaasi. Ket kuna tayo, Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ako, tulungan na kami at sumulay kay pagarian. Ikararakan tayo dagiti amin a pangulo ti simbaan. Takanayon nga ikan ti Diosida, ti kired ken anos, iti panangiturong da kadagiti tattao iti pagarian. Pumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikarkararagan tayo met dagiti opisyal ti gobyerno tayo. Nang runa ditoy nga ili, tati Espiritu Santo, ti mangsilaw, ken mangiturong iti panunot ken aramid da. Tapnoy pangruna da nga igakat iti pagimbagan ti kaatuan. Pumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikarkararagan tayo dagiti mang taripato kadagiti masakit. Tati Diyos ti mga asin, ti agbali na katulungan da, iti daytoy natnuan ayat, apa nagserbi nga idaydayaw ti Ebanghelyo. Pumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikarkararagan tayo dagiti mangalap, manalo, ken amin nga trabahador, tapno patig kerenda ti pamati da iti Diyos, ket si bibuslon ang maapit da ti bunga dagiti pagbanlugan da. Pumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikarkararagan tayo men dagiti amin nga adda ken awan ditoy agimong. Tapno nga sursuro tayo nga adalen ken ibiyag dagiti galat kas ti kinamanangaasi kinamagtulong kinamanagpakumbaba tapno may ruanag tayo
apada-pada iti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagarian. Ikararagan tayo met dagiti minminatay tayo. Nang runa dagiti awanen makalagip kadakwada. Taalaen idan ti Diyos ti sidong na. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami asumrek. Apo, dagitoy, dagiti araraw ti anak mo. Dawaten mi apat kami da, ket iturong na kami, amang aramid kadagiti amin nga amumi, makalukat iti ruangan ti pagariam. Dawaten mi da ito'y itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Ti mangidaulo ti panagidaton, ket united as one, ang grupo ni Kapitan Erwin iti poblasyon is. Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makay-ayo da iti Diyos sama, aman na kabalin. Amin. Kaya ako bata na umatay kaya daon sa lagitang imaw. Ket may paaya makaiday-dayawan,
ken kasta iti pagimagatayo, ken ilagupan, kasantuan, iglesia na. Apo itinaragsak anakem, idaton mimetlaeng ken kadagitim parabor mo. Kalusan na kamkat na grasyam, babaen da ito'y sakripisyo arambakan mi. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo, Kasta mo mamin, itag-ayo, dagitapos pusoyo. adada sa kartay niya, Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. may karikit Pudnoon na yung may kari ket rumbeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Dios. Tabigbigan mi apakaitano kanta gloriam, asika a Diyos adimatay, saranayam ti tao anay kari amatay. Tay dinarip kanen ti langit, iti managbasol na tao. Impaay mo, napanangisalakan mo, babaen tinasantuan na kinatao ni Apo mi a Heso Kristo. Ket kapuken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, iso nang agraragsak nagnanayon itasaklang mo. Ket dawaten mi, tay palupos mo kuma, tay timpuyog mi tinakura payatimek mi ket konami. Pudnoon ay Apo abiig ka santo, ket sikat igubwayan, ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ti Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat kibagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana ited kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, day di panang rabiida ng ala irikalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay boyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo na ito'y pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarod panangilagip mi, iti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalatan. Agyaman kam ken katimpay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesiyam, anay saknak iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakapsat mi, amat maturog asin nama iti panagungar nanto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong nakaasim. Awatem kadida iti sidong taranyak mo, apakakitaan da ken ka, iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin, iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam tu ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanoo ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ingana. Amen. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak, tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no dikat ti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Sika nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ingkana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta pamamayan. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Adtoy ti Kordero ti Dios, ni Apo Heso Kristo, ang mangisalakan kada tayo. Nagasat tayamin nga inawis na iti padaya ti Kordero. Apo, jak may karing umay ka kanya, yan kimay sa laing sa umay.
Agparintong tayo. Karara para iti masungat a barangay election. Diyos ang manakabalin amin, agturno ken agrukbang kami ken agyaman kami sa upo abiyag kadakani. Agyaman kami iti pagteto ti kay sutang anak mo, anak isa lang kadakani. Apo, karabayan na kami mga Espiritu Santo, iti inandaw. Ang rona nila iti panagpili, kadagiti mailamulo kadakani, kadagiti barbarangay nila. Sakay ko mga kadagiti kandidato ang pili, anda-anda tinutlo ang panggil, kaabserti, kadagiti tao, ang mga ibutos sa takwana. Respeta rin ang mga identidad at itong tao. Diklitan na po mga ano sa ginaragas, panagkatang tibutos, amay kaniwas di panusol. Yang ako Jesus ko mga ipagpadagda at ipanagserti ang puno, nakman aya ken justisya. Ama anay langitan, agunoy kami ipanagdibo ka na kami. Silawang ka, ibang panunod, nagitiandaan ko din, ang mga isang na ipanagputin, ken agara, itinaranggas. Itikasta, akong only tinadalos, na puno, ken nga pagpakating eleksyon, kadagiti barbarangay. Ako, karabayan ng mga aking mag-serve eleksyon. Dagiti anda iti kulele, dagiti manurusuro, and dadumamay na agakin, as Board of Election Inspectors, dagiti tumulong at PCRB volunteers, iti panangitaolo, dagiti papati, kinagserserdi iti simbahan, dagiti mga PNP, KNFP, amang tagiben, Pilina, Kentanda, dagiti kami kinidya, kenami na akin na iti masukan ng election. Ang dagito'y dawalan gapuken Kristo maamuni, iti panagbabae ang Santa Maria, Reina, Ipagya. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Aramidem kadiapot at imasansan na panakiranod mi iti Sagrada Eucharistia agba nagapagimbagan mi ket isuro nati umiso a panangaramat mi kadagiti banbanag na indagaan ket ipaypayso mi ngay patek dagiti nailangitan gapuken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tugod tayo. Dagiti na yung intentions anaawat iti daytoy ang isa. Panagyaman ng dato dagiti sumaganad, Jello, Travis, and Akiro, Nora and Elmer and family, Banganan and Garcia families, Elmo Andalio and family, Corazon Piso Cordo and family, Nalin Garcia Hipwot, Lady Lynn Marie Pigal, and Hannah Marie Pilarta, Jerlyn Perlas, Agnes Ashley, and Jassy Perlas, Barbosa and Valera families, CJJ Parinas Apparel and Dry Goods. Panagyaman and special intentions from Raho and Jaco, Carmen, Maria Jessa Barba, Mr. and Mrs. Emerita Paksain family, nagapoy ni Mesa Kamsa, Victor Hiba and family, nagapoy ni Mesa Pamilya. For good health, from Mrs. Marieta Vargas, Harrison Ford, Rachel Shine, Rachel Grace, and Carsula and Vargas families. Birthday blessings for Leila May Gascon Alcomendas, Ken Raymar Luby Gascon, Teresita Ken Cheryl Baravil. Thanksgiving and birthday blessings para itimay sa akapsat. Love offering to the heart of Jesus and to Mama Mary from Freda Laureta. Special intentions can love offering anak na po iti grupo ni Kapitan Erwin nga United as One. Love offering from
CWL Piliganyo. Panay kakaasi ti kararwa nagigay sumaganan. Rodolfo Roding Vargas, Ross Perla and Roel Perlas, Cristina Beleno, Jeffrey Peralta, Fidencio ken Almario Mailet, Jesus ken Fernandina Peralta, Leonardo ken Mercedes Fajardo, Rogelio Andalio, Roma Sandalio, Siriaco Perlas, Basilia Andalio, Marcelo Andalio, ken Carolina Gabay. Arthur, ken Lilia Alagaw, ken namin minatay ni Familia Anin, ken Alagaw. Teresita Bringas, Candido Bringas, Danilo Benaventura, ken namin minatay ni Familia Bringas, Ocado, ken Tugani. Lorenzo Segundina, ken Domingo Babida. Matthew Presencia, ken Carmen Samano. Aurelio Cabaya, Priscilla Banganan, Carlos Banganan, Manuela Longino, ken Luciano Longino, Benedicto Perlas, Salceda Perlas, Marieta Perlas Bañez, Loreto ken Dominga Bañez, Modesto Samson, Maria Samson, Lucia Palermo, Andres ken Domingo Palermo, ken amin minatay ni Familia Samson ken Palermo. Edgardo Andario, Salvador Cabati, Chris Pulo, ken Agustina Cadoy, Teresita Cardona, ken namin minatay ni Familia Andario, Cabati, Cadoy, ken Cardona. Elizabeth Valera, Manolito, ken Joy Malin Valera. Demetrio, ken Jael Bispo, ken namin minatay ni Familia Bose, ken Bispo. Jose Garcia Sr., Merlina, Raul, Mabel, Canoto, Maria Garcia, ken Concepcion Cardenas. Amin natay ti Familia Pescador, Purisima, ken Perlas. Fortunato Alcos, Laureano, ken La Paz, Advincula, ken amin natay ti Familia Alcos, ken Advincula. Henedina Alcos, Aurelia Amor, Josen, Pedro, Catalina, ken Maria Alcos. Maura Alcos, Jesus, Lourdes, Florencio, Pablo, ken Teresita Alcos. Juanin ken Maria Ballesteros, Carlito ken Joey Pilar, Mariano ken Adela Parinas, ken amin minatay ni Familia Ballesteros. Jose Manzano, Nemesio Ancheta, ken namin minatay ni Familia Ancheta, ken Bisquera. Asita Bigornia, ken Bartolome Bigornia. Rafael Blando Sr., Gertrudis Blando, ken Rafael Blando Jr. Honorato, ken Adelaida Matriaga. Andrew Abilado, Alfredo Laureta Sr., Esther, Panchito, ken Michael Laureta, ken namin minatay ni Familia Laureta, Palermo, Sipagan, ken Fernandez. Amin ang kararwa handa sa Jai Purgatorio. Nasser Al-Busaini. Misa de Gloria para kadagit na katay mubing ngawan tulos makalagim kadapada. Elaika Reyna Pasita Blanco, ken Gabriel Benarista. Awa kikasal. Ni Alderbert Valderrama, anak na Rodrigo Valderrama, ken Mirna Giep, at taga Velasco tayong Abra, kaya nilang ikalaysa ni Ninia del Rosario, anak ng Desiderio del Rosario, ken Ana Marie Moragos, at taga Garreta Kitigan. Petsa de Casar, November 28, 2023. Lugar ang pagkasaran, St. Catherine of Alexandria Parish, tayong Abra. Virginia Glenn Benedito, anak na Reynerio Benedito, ken Glenda Belisario, at taga Sonfay, Mangget Abra, kaya't naikalaysa ni Clarence Marie Delizo, anak na Dionisio Delizo, ken Judith Filipinia
taga-poblasyon West Iligan, Abra. Petsa de Casar, November 8, 2023. Lugar ang pagkasaran, Immaculate Conception Parish, Iligan, Abra. Ni Jobert Bocarile, anak na Washington Bocarile, ken Jocelyn Vasquez, at taga-Arab Iligan, Abra. Kaya't na Ikalaysa ni Claricel Bosque, anak na Samuel Bosque Sr., ken Clarita Barros, at taga-Arab Iligan, Abra. Petsa de Casar, November 8, 2023, lugar ang pagkasaran, Immaculate Conception Parish, Iligan, Abra. Ni Destiny Garcia, anak na Nardito Garcia, and Patricia Hila, at taga-Samoron sa Tintin, Abra, kaya't na Ikalaysa ni Irish Claire Eduarde, anak ni Francisco Eduarde Jr., and Iluminada Eduarde, at taga-Poblacion West, Iligan, Abra. Petsa de Casar, December 16, 2023. Lugar ang pagkasaran, Immaculate Conception Parish, Iligan, Abra. Kalpasan, may kadwa ang misa, iti oras sa alas 9:30 Ilayduga, misa sa Jai Banay. Iti alas 4 Numalem, misa sa Jai Kaulit. Intololones, misa sa Jai Arab Elementary School, iti oras sa alas 8 Iligan. Into Miyerkules, misa sa Jai Nagdaingan Elementary School, iti oras alas 8 Iligan. Into Huwebes, misa sa Jai Pangton Primary School, iti alas 8 Iligan. Iti alas 9:30, misa sa Jai Banay Primary School. Into Biyernes, misa sa Jai Soyo National High School, iti alas 8 Iligan. Inton Sabado, misa sa Dayuyen, iti alas 5 Imalem. Si schedule, imisa, ken panakawaris, nagibitang tanem, si Jay Campo Santo, di Katoliko, munisipyo, ken privado, dito'y poblasyon, ket inton November 1, di oras di alas 8 Iligan. Inton November 2, iso ti misa ket panakawaris dagiti tanem sa Jelaski Cemetery iti oras di alas 8 Iligan. Agyaman tayo kadagiti Catholic Women's League ang nag-sponsor ken nagidaolo ti panagkanta kastamen dagiti United as One a grupo ni Kapitan Erwin iti poblasyon is ang nagidaolo ti panagidaton ti daytoy ang isa tayo. Thank you very much. Tumakder tayo. Tiapo at da kumakada kayo. Hasta umamin ken. Bendisyonan na kayo, timan nakabali namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Day datonen, tinasanto na misa. Intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo, Diyos.